तो चलिए शुरू करते हैं। আমগো নাই গুণও নাই, আমগো গেটাপও নাই সেটাপও নাই, কিন্তু আমগো খেলে আছে অনেকগুলা ভালোবাসার ভাই ব্রাদার। বলেন কি? আমগো নাই গুণও নাই, আমগো গেটাপও নাই সেটাপও নাই, কিন্তু আমগো খেলে আছে অনেকগুলা ভালোবাসার ভাই ব্রাদার। প্রেমের খেলা আমিও শ্রেষ্ঠ, এখন আপাতত অফ দিছি কারণ কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। প্রেমের খেলা আমিও শ্রেষ্ঠ, এখন আপাতত অফ দিছি কারণ কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो गांड मराओ अपनी। तुम बहनचोद तो रील ही देखो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना। उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो। उस पे सादा कोक मारो या मसाला। उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो टब्बे खाओ कुछ भी करो लेकिन वो दब जाना चाहिए।